But every time you experience something positive, let us say with activities, dira dayon mosulod ang ginatawag nato nga dopamine. Okay? So that again, this would include like mukaon or makipaghinlawas, and also very unfortunate nga mas daghan ang dopamine if moabot ni siyang ginatawag nato nga drugs. What's up, everyone? My name is Dr. Junes. I'm a nurse by profession and a rehab practitioner by specialty. And I'd like to welcome everyone to this very first video na to ani nga channel no ang ginatawag na to about addiction. Madunggan kayo ako ang mga background noises. But yeah, welcome to my channel. This is the channel wherein istoryahan nato ang addiction na tatak Bisaya. And the main reason why we are talking about addiction in Bisaya version or in our own dialect is because we noticed, notice na mo nga every time you or we search something on social media or even in YouTube, mostly ang ato ang makita ng mga videos are mostly are in English, but most of the terms as well are jargons, kanang lisod bitaw kayo sabton. So paging anak mong good, medyo sa ato po nga end daghan pa gayo ta i-process pa just to understand a certain thing. And also it's kind of a good thing no nga tong istoryahan pod kung unsay mga dagan, unsay mga definition nato, unsay mga bagay-bagay aning addiction, especially here in the Philippines. No? So once again, I'd like to welcome everyone to this channel, and for today's very first video, we're gonna be talking about addiction. Syempre kay mo may tumungan nga channel, no? We're gonna be talking about addiction. We're also gonna be talking about dopamine and also tolerance. The basic terms. Muna siya ato ang mga basic terms para at least masabtan nato kung unsabay na nila. Alright, but before we go any further, I'd like to make a disclaimer na kani ato ang giistoryahan diri are all for awareness and educational purposes and will not replace, dili ni siya mupuli sa mga actual nga mga scenarios and any other complicated scenarios. Okay? So it will differ from time to time, but this is again for educational purposes. So, ang question karong adlaw, madunggan pang mga motor sa akong likod, no? Ang question karong adlaw, what is addiction? Unsa ba kining addiction? Ngano na may mga tao no nga mag-addict pa jud? Well, for everyone's information, when we say addiction, we meant a lifetime sa tibuok nimong kinabuhi. Chronic, taas ni siya nga higayon. Relapsing, meaning magbalik-balik jud siya, magbalik-balik nga pangitaon. And lastly, disease. Kaya inakonsidera na ni siya sa ato ang Department of Health nga usa ka sakit. So it is a lifetime chronic relapsing disease. In total, kung ato pa ni siyang i-define, it is a chronic and relapsing characteristic by a compulsive drug seeking and use despite knowing that it has a harmful effect and consequence. Kani siya it involves kanang mga changes sa ato ang pangutok, apil na ang ginatawag nato nga reward system, and push ni siya no magatulod sa inability maglisod og control sa kaugalingon nga mga impulses, kaugalingon nga mga decision, and even mga priorities no og mga activities iyahang gaina alter. So it's very unfortunate nga sa scenario sa mga ginatawag nato nga PWOODs, the PWUD or the or the people who uses drugs. Sa people who uses drugs basically are considered to be victims pud no nga unfortunate lang kayo nga nakatilaw sa
droga and then nasagunsunan tungod kay gapangitaon na ni siya, as defined again as a lifetime chronic relapsing disease. Okay? So mo na siya ang term nato sa addiction. But before mo go gani sa main addiction, naalang dito ay dapat nga matun-an. And muna siya ang ginatawag nato nga dopamine. Now, what is a dopamine? Dopamine is ginatawag nato a neurotransmitter. A neurotransmitter is something that your brain would release, no? And kani siya plays a very crucial role in terms of like the reward kanang naakay madawatan lugar nga bago nga sanina, or naakay ma-experience nga nindot kaayo, like for example bago nga shoes, or nakauyab ka, or nakakaon kag lami nga pagkaon. That's part of the neurotransmitters function, which is the dopamine. Also ga-include ani ang ginatawag nato nga motivation, para ma-inspire ka nga mo trabaho, ma-inspire ka nga moadto sa eskwelahan, ma-inspire ka og buhat sa mga daily activities nimo, and also including ginatawag nato nga pleasure, kaning mga grabe nga kalipay nga gusto nato madala sa ato ang pangadlaw-adlaw nga igo. And we are very fortunate no nga from time to time we engage in different activities, and kaning mga different activities nani siya klase-klase nga dagan, can be negative, but every time we experience something positive, let us say with activities, dira dayon mosulod ang ginatawag nato nga dopamine. Okay, so that again, this would include like kaon or makipaghinglawas, and also very unfortunate nga mas daghan ang dopamine if moabot ni siyang ginatawag nato nga drugs. Okay, so in other words, when we say dopamine is very equivalent sa ginatawag nato nga happiness. So every time mulabay si crush or mulabay ato ang idol, naa na dira ang ginatawag nato nga happiness. Okay, now here's the thing, here's the problem in terms of addiction, para ba-clear out lang nato. So we might experience a certain happiness through like sa isa lang lugar nato, kakamot, no, sa isa lang kakamot, that would be a good equivalent of our dopamine na every time we experience something good, like being able to pass an exam or nakakaog Jollibee, kada sila, these are things nga magahatag na og happiness nato. The dopamine releases are being made by the brain. Now every time a drug is introduced to our system, to our body, regardless of its form, may it be mga basic rugby or mga worst nga marijuana, shabu, cocaine, or ecstasy, every time ma-introduce na siya, naa din tayo ginatawag nato na kanang outburst of happiness. Okay? So instead na isa lang kakumo ang amount of happiness nga ma-experience nato, it would release to like 10 times the number of happiness nga to ang ma-experience. So very, very high kaayo ang feeling every time na encounter na siya nato. Okay? So with that essence, no wonder nga kaning mga P-woods nato, kaning mga people who uses drugs would rather feel comfortable nga naa sila sa ilang mga barkada, naa sila sa ilang mga friends nga mag-inom, sigarilyo, and ga-use food of drugs, because again, there is this drug-seeking behavior already. Tungod sa kalami na ilang nabatian, compared to katong nakakaon lang sila o Jollibee, nakakaon lang sila o kanang sinugba at adobo, no? Or nakita sa ilahang uyab, di ba? Or niuli sa ilahang pamilya, they would now choose the drugging friends, katong mga barkada nga gagamit droga compared sa ilahang pamilya. That is the unfortunate truth, anak. Mas mupili na hinoon sila dito sa barkada nga posible nga muhatag sa ilahang droga. Alright, so I'm hoping nga nasabtan
ang basic from dopamine going to the addiction phase. Alright? Now, the problem here is that there is what we call a tolerance. Unsa naman po ding tolerance? Kaning tolerance is, it is basically a physiological adaptation that occurs when the body, when ang atuang lawas is very accustomed na sa certain substance. For this matter, ang drugs ang atuang ginaistoryahan. So, if anad na kayo siya sa droga, iyahan ng naanad na sa kagulingon niya nga brain na mo take in lang ana para maka-feel good. Apparently, as time flies by or as time goes by, medyo ang ato ang brain pod magluya pod siya, no? Dili na kay siya maka-release of that so much dopamine, and mo depreciate ang feeling of happiness. So ang buhaton dayon, if that is the case, is ang ato ang brain mas mangita na hinuon og mas higher na dose. Alright? So no wonder nga if ang tao na influence sa drug addiction, no wonder nga nagsugod siya sa usa ka sachet, for example for methamphetamine hydrochloride or shabu, nagsugod siya sa isa ka sachet, and then later on after a month or two nahimo na dayong duha ka sachet, and nahimo na dayong taga-adlaw, nahimo na dayong severe ang iyang case. Okay, niabot nagtulo ka sachet, nahimo nang upat ka sachet, iyang mahurot sa isa ka adlaw. Alright? Because again, the body is looking for more. The body is looking for more. Ang lawas mangita og daghan pa para mas maka-experience pa sa anak kalami na feeling. Alright? And I guess the problem ana is that especially no sa karon nga days, ang atuang mga teenagers ang very exposed to this kind of problem. And when we say teenagers or even adults actually, naiuban diri nga wala pay tarong nga kwarta, wala pay tarong nga mga trabaho. So in terms of finances, wala sila pwede or mahutdan sila para pampalit maning droga. And if that feeling is there, nagapangitaon jud nila ang droga tapos wala sila kwarta, dira na dayon ang mga unfortunate activities nga mahitabo like mangawat, mang-hold up, mangilkil, moabot sa robbery, no? Moabot sa kanang mga mamayot na, mangitag sugar daddy or sugar mommy. And worst comes to worst, if na ay conflict nga mahitabo or matimingan lang jud, dira na dayon mo abot sa point nga naa na criminal or harm influences nga mahitabo. Makakita og away, makakita og kagubot, and dira dayon ang mga mapriso, and worst comes to worst is dira na dayon mamatay ang bad. Okay? And we don't want that to come into our lives. Alright? So that's gonna be it for today's discussion. I hope you guys learned something. And always remember, we do have again addiction as a chronic lifetime relapsing disease. Dopamine as the happy neurotransmitter kung every time happy ta, and tolerance kana gapangitaon sa ato ang lawas samtang ga-take in ta og drugs, mas daghan na hinuon ang ato ang gusto take in para mas ma-happy ta og sabot. And again, these are not examples. Alright? So guys, do not forget to like and subscribe sa ato ang channel, because in the next few days we will be talking more about drug addiction. Take care now.